सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान विर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। इस वक्त रात के 10:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम आपको सारी सूरत हाल के मुतालिक अपडेट करने लगे हैं कि DGISPR ने अपनी ताजा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी अहम बातें की। पाकिस्तान अब भारत की इन स्ट्राइक्स के नतीजे में जवाबी तौर पर क्या करने जा रहा है और भारत के जो 5 तैयारे हमने तबाह किए उनके सबूत कहां कहां मौजूद हैं। तो सबसे पहले चलते हैं DGISPR की जानिब। उन्होंने आज अभी 10 बजे एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बाकायदा अवामुन नास को एक एक चीज से आगाह करते रहे हैं। यहां पर देखिए, हमें दोनों ममालिक का रवैया देखना पड़ेगा कि एक तरफ भारत है जिसने बॉर्डर के पीछे से मिसाइल दागे जिनको नहीं पता कि उनके मिसाइल किधर लगनी है और उन मिसाइलों ने जाकर सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया और सुबह से लेकर अब तक भारतीय जो जितने भी आर्मी के लोग हैं, जितने भी उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं, वो सब के सब मीडिया के सामने से गायब हैं। ये आपको ये चीज नोट करनी पड़ेगी क्योंकि हम यहां पर भारतीय मीडिया को लगातार सारा दिन मॉनिटर करते रहे हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी DGISPR ने अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान का जो मौकफ है वो उस पर डटकर खड़ा है और भारत को भी दिखा रहा है कि बेटा सच क्या है। तो अभी हम आपको एक एक चीज से आगाह करेंगे। सबसे पहले हम DGISPR साहब के बयान पर जाएं तो उन्होंने बताया है कि अभी रात के 10 बजे तक की जो ताजा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक कल जो भारत ने बुज़दिलाना हमला किया रात के वक्त, उसके नतीजे में 31 मासूम पाकिस्तानी जो उनसे शहीद हुए हैं। DGISPR ने बाकायदा उन मासूम बच्चों की तस्वीर भी चलाई जिनको ये बुज़दिल भारतीयों ने अपने मिसाइलों का निशाना बनाया और उन्होंने सवाल किया कि क्या ये बच्चे जो उनसे हैं आपको दहशतगर्द नजर आते हैं। इसके साथ ही 57 पाकिस्तानियों के जख्मी होने की भी इतलात हैं और बुनियादी तौर पर DGISPR ने इन भारतीय हमलों का जो जवाब बताया वो ये था कि हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान ने जैसे जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी और ये फितना उल ख्वारिज जैसी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई सख्त कर दी और इनके लोग तेजी से मरना शुरू हो गए, तो उसके बाद बिलाहिर भारत को खुद नंगे होकर सामने आना पड़ा क्योंकि ये सारे भारत के सपोले थे। असली सांप जो उनकी मां थी वो पीछे बैठी हुई थी और उसने जब देखा कि मेरे जितने सपोले हैं उनको पाकिस्तानी फौज चुन चुन कर खत्म कर रही है, तो फिर वो जो मां है वो सिंदूर लगाकर सामने आ गई और उसने बोलना शुरू कर दिया कि अब हम पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेंगे। तो DGISPR ने भारत का ये जो पूरा नेक्सस था ये आज एक्सप्लेन कर दिया है। और एक बात आपको ये भी जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ये सारी बातें हर चंद लम्हों के बाद दोहराकर आलमी मीडिया और आलमी जो ममालिक हैं उन सब के सामने भी अपना मौकफ बयान कर रहा है कि पाकिस्तान अब अगर भारत के साथ कोई स्ट्राइक करेगा या भारत को जवाब देगा तो भारत ये कोई जवाब नहीं रखता कि वो आलमी सतह पर अपना बयानिया बना सके। इसके साथ ही DGISPR ने वो शहीद होने वाली मसाजिद की तस्वीर भी चलाई, वहां पर जो कुरान पाक को शहीद किया गया बुज़दिल भारतीयों की जानिब से उनकी भी तस्वीर चलाई। और देखिए दोस्तों, ये सारा हिंदुत्व का नजरिया है और हिंदुत्व क्या है कि इनका जो बुनियादी आइडियोलॉजी है वो चीज जिसके ऊपर ये मोदी और इसके ये सारे साथी चलते हैं वो अखंड भारत की है और अखंड भारत के तहत इनको पाकिस्तान पर भी कब्जा करना है, इनको बांग्लादेश पर भी कब्जा करना है, इनको नेपाल पर भी कब्जा करना है, इनको श्रीलंका पर भी कब्जा करना है, इनको चीन के भी चंद हिस्सों पर कब्जा करना है क्योंकि ये इनका बुनियादी नजरिया है। और इसी नजरिए के तहत ये तमाम मुल्कों के साथ इनके मसाइल हराब हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं कि पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाते हैं लेकिन बाकी जितने इनके हमसाया मुल्क हैं वो भी इनसे तंग हैं। उसके बाद DGISPR ने पाकिस्तान के रिस्पांस की बात की और उन्होंने बाकायदा दर्जनों भारतीय चेक पोस्टों की फुटेज चलाई जिनको पाकिस्तान के सिपाहियों ने कल भारतीय कार्रवाई के फौरन बाद तबाह कर दिया है। और कम से कम 5 ऐसी चेक पोस्टें भी हैं जहां पर भारतीय सिपाहियों ने बाकायदा सफेद झंडे लहराकर अपनी शिकस्त का इतराफ किया। उसके साथ ही भारत का जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर पाकिस्तान ने तबाह किया था उसकी भी वीडियोस चलाई गई। अभी तक अगर हम आपको भारतीय मीडिया के हिसाब से बताएं तो भारतीय मीडिया जो है वो खुद भी तस्लीम कर रहा है कि अभी तक हमारे 15 जो लोग हैं वो पाकिस्तानी फौज की वजह से मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो कौम को सच नहीं बता पा रहे। इसकी भी मैं आपको वजह थोड़ी सी आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों नहीं सच बता रहे। तो अब आ जाते हैं हम प्लेन्स के ऊपर कि पाकिस्तान ने कल से ही दावा करना शुरू कर दिया था कि हमने भारत के
5 طیارے اور ایک جو ڈرون ہے, بڑا ڈرون, وہ مار گرایا ہے. اب یہ جو 5 طیارے ہیں, ان کے متعلق پاکستان کا یہ دعویٰ تھا کہ پاکستان نے بھارت کے 3 رافیل, ایک سکھوئی MK-30 اور ایک MiG-21 جو طیارہ ہے وہ مار گرایا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو صبح بھی اپنے ایپیسوڈ میں مکمل بریف کیا تھا کہ بھارت کچھ بھی کر لے, لیکن جو رافیل پاکستان کا نشانہ بنائے ہیں طیارے, ان کو بھارت نہیں چھپا سکتا. کیوں نہیں چھپا سکتا؟ کیونکہ ان کا جو سپلائر ہے وہ فرانس ہے, اور وہ جو سپلائر ہے وہ اپنے طیاروں کی مکمل معلومات رکھتا ہے, اور بھارت بھی لیگلی بھارت کے اوپر باؤنڈ ہے کہ بھارت ان کو وہ ساری معلومات بتائے. اسی وجہ سے آج صبح 5 بجے سے ہی بھارت نے آہستہ آہستہ اپنے میڈیا کے ذریعے عوام الناس کو یہ میسیجنگ کرنی شروع کر دی تھی کہ شاید بھارت میں چند طیارے گرے ہیں, شاید ان کی تعداد 3 ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس پورے معاملے پر سچ دنیا کے سامنے آنا ہے. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان نے ان کو جو نشانہ بنایا وہ اپنے PL-15 میزائل سسٹمز کے تحت, اور جو سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں ان کے تحت بنایا ہے, اور پاکستان کے پاس پوری انٹیلیجنس ہے. یہ جو میزائل سسٹمز ہیں یہ اتنے ایڈوانسڈ ہیں کہ یہ پورا رستہ جو ہے ریڈار کنٹرول کے تحت آپریٹ کرتے ہیں, بیونڈ ویژول رینج جاتے ہیں, اور پاکستان سے 200 کلومیٹر آگے جا کر بھارت کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو پاکستان کی باقاعدہ ان پر مانیٹرنگ تھی, ان کی نظر تھی. پاکستان نے باقاعدہ ان شہروں کا بھی بتایا جہاں پر یہ گرے, جس میں یہ پمپورے, اونتی پورا, بٹنڈا, اخنور, یہ پوری جگہوں کے نام پاکستان نے بتائے ہیں. اب اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ابھی تک جو ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ہمارے پاس انٹیلیجنس جمع ہوئی ہے اور جو ہم نے بھارتی اکاؤنٹس کا مطالعہ کیا ہے, ان سب کے مطابق بٹنڈا میں باقاعدہ بھارتی طیارہ گرا ہے. یہ طیارہ ایک کسان کے اوپر گرا, اس کا ٹریکٹر اور وہ کسان جو سے دونوں جاں بحق ہو گئے, اور یہ جو طیارہ ہے اس کو آگ لگنے کی فوٹیج بٹنڈا سے آ چکی ہے. ابھی تک بھارتی اتھارٹیز نے اس بات کا انکشاف نہیں کیا کہ کون سی قسم کا طیارہ ہے, لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ رافیل طیارہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس طیارے کا جب یہ چند دفاعی تجزیہ کاروں نے بھی معائنہ کیا اس کی فوٹیج کا, تو اس میں واضح طور پر جو فرینچ میکا میزائل سسٹمز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس کی فوٹیج بھی ہم آپ کے سامنے چلا دیتے ہیں تاکہ آپ دیکھ لیں. اس کے ساتھ اخنور کے مقام پر بھی بھارتی طیارہ گرا ہے, اور یہ جو طیارہ ہے اس کی جو تصویریں ہیں یہ دی گارڈین, جو کہ دنیا کا سب سے معتبر اور جانا مانا اخبار مانا جاتا ہے, اس نے ریلیز کی ہیں. یہ تصاویر بھی آپ کو اپنے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہیں, اور یہ جو طیارے کے پارٹس ہیں ان کو جب ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈال کر چیک کیا کہ یہ کون سا طیارہ ممکن ہو سکتا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو اس کے فیول ٹینک کے اوپر ایکس کا نشان ہے وہ اس چیز کی نشان نہیں کر رہا ہے کہ یہ بھی ایک رافیل طیارہ ہے. اس کے علاوہ ایک طیارہ پمپورے کے مقام پر گرا, اس کی بھی باقاعدہ ویڈیو سامنے آ چکی ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک سکول پر گرا ہے, اور اس کے ساتھ ایک ووین کے مقام پر بھی ایک طیارہ گرا ہے, اور اس کی بھی ویڈیو فوٹیج ہم آپ کے سامنے چلا رہے ہیں. تو جب بھی طیارے گرتے ہیں بھارت جتنی مرضی کوشش کر لے, بھارت اس کو نہیں چھپا سکتا. اب یہاں پر جو رائٹرز, جو کہ دنیا کی سب سے معتبر اور جانی مانی نیوز ایجنسی ہے, اس نے بھی باقاعدہ اتنا اعتراف کر لیا ہے کہ بھارتی آفیشلز نے ہمیں بتایا کہ بھارت کے 3 طیارے پاکستان تباہ کر چکا ہے. اس کے ساتھ ہی CNN کے اوپر فرانسیسی حکومت کی جو اتھارٹیز ہیں, فرینچ اتھارٹیز ہیں, ان کے ایک ذرائع نے CNN سے رابطہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات آ چکی ہیں کہ پاکستان نے ایک رافیل جیٹ جو سا ہے مار گرایا ہے. اور یہ انہوں نے ساتھ یہ بھی بولا کہ ہم مزید طیاروں کے تباہ ہونے کے اوپر ابھی تحقیق کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ جلدی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تو بین الاقوامی میڈیا پر بھی بھارتی طیارے گرنے کی خبر لگ چکی ہے. بھارت کا جو اپنا سب سے معتبر اخبار ہے دا ہندو نے بھی آج باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ انڈین سورسز ہیو کنفرمڈ کہ ہمارے جو 3 جہاز ہیں وہ گر چکے ہیں, لیکن اس کے چند لمحے بعد ہی بھارتی حکومت نے ان کے اوپر سختی کر کے ان سے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دیا. لیکن ہمارے پاس اس کا اسکرین شاٹ اب بھی موجود ہے, وہ بھی ہم آپ کو سامنے دکھا رہے ہیں. تو اس پوری حرکت سے ہمیں ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ بھارت کو کل سے اب تک جنگی محاذ کے اوپر بدترین شکست ہوئی ہے. بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ان کا تباہ ہوا ہے. آج بھی DGISPR نے اس کی مکمل ویڈیو چلائی ہے, لیکن وہی بات جو کہ صبح بھی میں نے آپ کو اپنے شو میں بتائی تھی کہ یہ پاکستان کی ریاست کا جواب نہیں ہے, یہ پاکستان کا رائٹ ٹو سیلف ڈیفense ہے. اور پاکستان نے جتنے بھارتی طیارے تباہ کیے, جتنی ان کی چیک پوسٹیں اڑائیں, جتنا ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑایا, وہ سب اپنے دفاع میں کیا ہے. لیکن اب آگے کیا ہونے جا رہے ہیں ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو دوستو, بھارت نے پاکستان میں جن جگہوں کو نشانہ بنایا
जो कि 24 मकामात पर इन्होंने मिसाइल दागे जो कि पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ शहरों में थे। उसमें इन्होंने दावा किया कि जी पाकिस्तानी जो दहशतगर्दी के लॉन्च पैड्स हैं उनको हम निशाना बनाने जा रहे हैं। तो अब रियासत पाकिस्तान भी भारत में दहशतगर्दी के उन लॉन्च पैड्स को निशाना बनाने जाएगी इंशाल्लाह। जैसा कि DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी फौज अपने गयूर शहरियों के नाहक खून के एक एक कतरे का बदला लेगी। तो इसी तरह ही पाकिस्तान अब जवाबी स्ट्राइक इंशाल्लाह करेगा। यह स्ट्राइक कब होगी, किस जगह पर होगी, किस हथियार के जरिए होगी, यह सब पाकिस्तान तय करेगा। तो इस स्ट्राइक के तहत अभी पाकिस्तान के सामने बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं और मैं आपको बताता चलूं कि भारत के चंद जो इलाके हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, उनकी लिस्टें बना दी गई हैं जहां पर भारत ये बलोच लिबरेशन आर्मी और फितना उल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं उनको बाकायदा पनाह देता है, उनको सपोर्ट देता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको हथियार दिए जाते हैं। और ये भारतीय शहर कौन कौन से हैं? राजस्थान, शिवपुरी, चक्राता, पातपरगंज, रायपुर, बीकानेर, टनकपुर, भूरा, अनूपगढ़, महाजन, जैसलमेर, बारमर और लंकरसनपुर। ये जो इलाके हैं यहां पर पाकिस्तान की जानिब से भारत को भरपूर रिस्पांस दिया जा सकता है। तो ये वो जगह हैं जहां पर भारत अपने दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स तैयार करता है, बलोच लिबरेशन आर्मी को ट्रेन करता है, फितना उल ख्वारिज को ट्रेन करता है और अब पाकिस्तान के निशाने पर भारत मौजूद है। हम आपको बताते चलें कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये भारत ने शुरू तो की है लेकिन इसका इख्तिताम अब पाकिस्तान करेगा। और भारत को अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। ये अक्सर जो मगरबी तजिया निगार हैं वो बड़े तंजिया अंदाज में कहते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक ने फौज रखी है और पाकिस्तान जो सा है उसमें फौज ने एक मुल्क रखा है। तो अब ये जो फौज वाला मुल्क है ये अब आपको बताएगा कि फौजी ताकत क्या होती है। तो अब भारत पाकिस्तान के रिस्पांस का इंतजार करे और इंशाल्लाह ये जो रिस्पांस होगा ये रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह दिया जाने वाला रिस्पांस नहीं होगा। ये ऐसा रिस्पांस होगा कि इंशाल्लाह मोदी और उसके चाहने वाले अगले 100 साल इस रिस्पांस को याद रखेंगे और मोदी ये बिहार का इलेक्शन भूल जाए। आने वाले 50 साल तक भारत में अब बीजेपी और उसके जो हमनुमा हैं वो सियासत नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान इनको ऐसा तगड़ा जवाब देने जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।